अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो ही खबरें आज डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि PMLN ने एक और जलसा किया और उस जलसे में क्या सूरत हाल रही, कैसे कामयाब हुआ नहीं हुआ, क्या उसके मामलात रहे, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सब इमरान खान को आज क्यों ढूंढ रहे थे, इमरान खान की तलाश क्यों की जा रही थी, क्यों इमरान खान की आज इतनी याद आई, इसके ऊपर भी आपको तफसीलन बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो पहली जरा बात कर लेते हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा की और उनके ठोकर नियाज बेग पर जलसे की, और जिसको उर्फ आम में आज वलीमा कहा जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी जो सेटिंग थी उन्होंने एक इस तरह से लगाई थी जैसे कोई शादी की तकरीब में आप वलीमे की सेटिंग लगाते हैं, गोल मेज लगाते हैं, उसके गिर्द 3-4 कुर्सियां लगाते हैं। तो इस किस्म की जो सेटिंग है वो तो आमतौर पर वलीमे या फिर किसी और डिनर या इस तरह की तकरीबात के लिए हुआ करती है। जलसों के लिए तो आमतौर पर ऐसी सेटिंग नहीं होती। आमतौर पर या तो कुर्सियां कुछ हिस्से में आगे लगा दी जाती हैं उन लोगों के लिए जो थक जाएं, और या फिर खुला मैदान ही होता है जिसमें लोग अपने तौर पर खड़े होते हैं। और आमतौर पर जो मकबूल जलसे हुआ करते हैं मकबूल रहनुमाओं के, वहां पर तो खड़े होने के बावजूद भी तिल धरने की जगह नहीं होती, और काफी बड़े जो पिंडाल होते हैं वो भी ऐसे खचाखच भरे हुए होते हैं कि महसूस हो रहा होता है बाकायदा कि जो जगह है वो पूरी तरह से भरी हुई है, और उसको कोई भरा दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही होती। लेकिन हुआ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले जो 2 जलसे हुए जिनको बाद में फिर किसी को वर्कर कन्वेंशन और किसी को फिर कॉर्नर मीटिंग का नाम दिया गया PMLN की तरफ से कवर अप करने के लिए, जो एक शादरा में भी हुआ, फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने हल्के में किया वहां पर भी, तो सूरत हाल यही थी कि मायूस कुन किस्म की लोगों की शिरकत थी, और उसके ऊपर फिर खासी डांट पिलाई गई। जो मुकामी ओहदेदारान और तंजीम के लोग थे उनको भी खूब क्लास ली गई कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, बेशक अंधा पैसा लगा दें, बेशक पानी की तरह पैसा बहा दें, लेकिन लोग नजर आने चाहिए, लोगों को इकट्ठा करें, भले कुछ भी करें। और मियाँ साहब के भी लंदन से यही अहकामात आए कि जनाब अगर ये आप लोगों के जलसों में ये हालात हैं तो फिर मेरी इस रिसेप्शन के ऊपर क्या हालात होंगे। आप लोग तो एक छोटी सी जगह पर जलसा करने के लिए लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो फिर एयरपोर्ट पर मेरे इस्तकबाल के लिए या मीनारे पाकिस्तान जैसे ग्राउंड को भरने के लिए लोग कहाँ से लेकर आएंगे आप लोग। तो ठीक ठाक किस्म की हुई है जी क्लास। और उसके बाद फिर जो ठोकर नियाज बेग का जलसा था उसके लिए एक मजीद नई हिकमत अमली तैयार की गई। उस हिकमत अमली के तहत पैसा पानी की तरह बहाने का पूरा बंदोबस्त किया गया। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना जो कि हमेशा से एक बहुत ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शन होती है PMLN के जलसों में, तो उसको तैयार करवाया गया। और इस दफ़ा जो बिरयानी थी सिर्फ वो ही मेन्यू का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कोरमा, फिर 40,000 के करीब नान, फिर बिरयानी तो ऑफ कोर्स होती ही है, और फिर उसके साथ गुड़ वाले चावल मीठे में, और कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम। तो बेहतरीन लेविश किस्म का जो खाना है बड़ी इज्जत के साथ। पहले तो आपको होता है ना कि डब्बों में दे दिया, धक्कम पेल में आपको मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आज इसका भी इंतजाम था कि बड़ी इज्जत के साथ खाना खिलाया जाएगा जो लोग भी जलसे में शिरकत करने के लिए आएंगे, ताकि लोग बस ज्यादा आ जाएं किसी तरह। तो इस सिलसिले में फिर एहतमाम किया गया उन्हें बिठाने का, अच्छी कुर्सियां मेजें, और बड़े तमीज़ के तरीके से उनको बिठाया गया। और उसके बाद कोशिश ये थी कि किसी भी तरह बहरहाल लोगों को जमा कर लिया जाए। भूख का आलम है मुल्क में, मईशत के हालात इस तरह के हैं, और जाहिर है कि अगर किसी को फ्री में कोई अच्छा खाना मिल रहा हो तो गरीब आवाम बेचारी चले जाएंगे कि खाना तो खा लें, कम से कम खा लेना चाहिए, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। तो बहरहाल ये एक टेम्पटेशन रखी गई, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये सारा इंतज़ाम करने के बाद जो कुर्सियां थी उनके साथ झंडे भी ऑलरेडी लगा दिए गए। ये नहीं कि लोगों को लाने पड़े या लोग बाहर से खरीदें जलसा गाह के बाहर से, नहीं, बल्कि ऑलरेडी झंडे जो थे वो शुरू से लेके आखिर तक लगा दिए गए, कुर्सियों के साथ बांध दिए गए, ताकि लोग आए ना आए, अगर बिल्कुल ही बहुत गई गुजरी बात हो गई तो कम से कम झंडे लहराते हुए नजर आ जाएंगे, तो दूर की फुटेज में ये शो किया जाएगा कि यहाँ तक लोग मौजूद हैं, और फिर लाइट्स वाइट्स का कमाल करके किसी भी तरह ये दिखा दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो टेबल कुर्सियों की अरेंजमेंट थी ये भी इस तरह की थी कि उसमें खासी स्पेस मौजूद थी। जाहिर है जहाँ 4 लोग खड़े हो सकते हैं वहां कुर्सी तो एक ही लग सकती है, तो अगर आप एक टेबल लगा के 4 कुर्सियां लगाएंगे, अगर वैसे वहां पर आप 50 बंदे खड़े कर लें तो वो 50 लोग खड़े कर सकते हैं करीब करीब। लेकिन वहां पर अगर बिठाने लगे
आप कुर्सी मेज़ के साथ तो 4 लोग बिठा पाएंगे। तो अब आप देख लें कि इस तरह से फिर बड़ी स्पेस को कवर करने का एक पूरा इंतज़ाम किया गया। बहरहाल इसमें पैसा भी खूब खर्च हुआ और दिमाग भी खूब खर्च हुआ, और उसके बाद एक जिस तरह से भी बस मतलब हुक्म यह था कि लोग इकट्ठे कर लो भले जिस तरह भी, और फिर ये करके जो है हमने देखा कि कुछ लोगों को इकट्ठा बहरहाल कर लिया गया। और इस दफ़ा अब मज़े की बात क्या है कि जो आपने इतनी मेहनत से लोग इकट्ठे कर लिए, उसमें आधे लोग तो वो हो जाते हैं जो कि वाकई खाना खाने आ जाते हैं। फिर उसमें एक और जो बड़ी तादाद होती है, बड़ा ग्रुप जो होता है, वो उन लोगों का होता है जो कवरेज के लिए आ जाते हैं, या फिर कुछ वो होते हैं ना इंजॉय करने के लिए मंचले आ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं पीटीआई वाले भी कि जो जानबूझकर जलसे में जो है वो कोई अपना मज़ा लगाने के लिए आ जाते हैं कि तरह यूट्यूबर्स को इंटरेस्टिंग किस्म के शॉर्ट्स देते हैं। तो ऐसे भी बड़ी तादाद में पीटीआई वाले भी शरारत करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वो लोग भी बीच में फिर शामिल थे। फिर मुफ्त का खाना तो है ही, उनको भी मिल जाता है ऑब्वियसली। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सारे लोग भी आ गए, फिर फुल रियासती मशीनरी की सपोर्ट भी थी वहाँ पर, जितने अरेंजमेंट्स थे उसमें भी हमने देखा कि गवर्नमेंट की गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, और सारा जो एक जिसको कहते हैं ना पूरा एक सरपरस्ती हासिल थी, पीटीवी पर लाइव कवरेज और एक पूरा माहौल, तो वो सब भी अपनी जगह मौजूद था। तो चूँकि आपको पता है निगरान हुकूमत तो बेसिकली नून लीग की ही एक्सटेंशन है। तो अब ये सारी सूरत हाल के बावजूद भी जो आप लोग इकट्ठे कर सके, शायद 10-1 हज़ार में भी, और इन 10,000 लोगों में आप अंदाज़ा लगा लें जो मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे थे जो खाना खा नहीं आए, और बाकी जो मैंने आपको डिटेल बताई। फिर उसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने झंडे हाथ में नून लीग के पकड़े हुए थे और नारे वो इमरान खान के लगाते हुए जलसागाह की तरफ आ रहे थे या जा रहे थे, और कह रहे कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। इमरान खान झंडा हाथ में जो है वो ग्रीन कलर का पकड़ा हुआ है। तो ये एक अलग किस्म का माहौल था। फिर जो जब मरीम नवाज साहिबा की स्पीच शुरू होती है तो हम देखते हैं कि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। चलिए आप खाना खाने आए, जैसे भी आप लोगों को बुलवा लेते हैं, एक चीज़ होती है कि लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आप जब उनको बात बताते हैं कोई, तो वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं। आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब देते हैं। अगर आप कोई नारा मारना चाहते हैं तो वो आपको उसका पूरा भरपूर रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो आपका क्राउड था वो ऐसा लग रहा था कि ला ताल्लुक है कि आप जो मर्जी कहते फिरें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके जितनी भी आप फुटेजेस देख लें, कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, कोई अपनी गपशप में लगा हुआ है, कोई मुंह इधर करके बैठा हुआ है, उसको कोई परवाह ही नहीं कि कौन आया और क्या बात कर रहा है। और उसके बाद फिर मैं अगर आकर इस बात की तरफ आऊँ कि मरीम नवाज की स्पीच, तो वो भी आप देख लें। पहले जब उन्होंने चूँकि उनकी स्पीच का महवर और मरकज़ एक ही शख्स के ऊपर लान तान हुआ करती थी, अब ज़रा इमरान खान का नाम नहीं लेती तो फिर स्पीच भी बहुत महदूद सी हो गई और मुख्तसर स्पीच करने लगी हैं। और पहले वाली वो दमखम भी नहीं, अब ना इस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह सकना है, ना इमरान खान को ज़्यादा बुरा भला कहना है, तो फिर कहना क्या है। तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल में होती हैं वो स्पीच करते हुए। और फिर लास्टली जो एक चीज़ मैं और देख रही थी कि ये सारा करके आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए आप मान लिया आपने ये सब करके इकट्ठे भी कर लिए लोग, और आपने विजुअल्स भी दे दिए सोशल मीडिया के लिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, बड़ा ज़बरदस्त चलता है, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अंदर से तो आपको पता है कि लोग जो यहाँ पर आए थे वो कैसे आए थे, क्यों आए थे। तो क्या ये जो लोग यहाँ पर आपने इकट्ठे कर लिए जिस भी तरह, वो क्या आपके लिए वोट डालने भी आ जाएंगे, क्या वो नवाज शरीफ को रिसीव करने भी आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आप लोगों को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि रियलिटी तो आपको खुद पता है कि इस वक्त क्या है। और जो ये आपके अरेंजमेंट है ये उल्टा आपके लिए खुद मजाक उड़वाने के मुतरादिफ है कि आप जब ये सब करते हैं तो सोशल मीडिया आपको एक्सपोज करता है और उसके ऊपर फिर आपका मजीद मजाक उड़ता है कि देखिए जी अब क्या क्या तरीके करके किस तरह डेस्परेट लग रहे हैं ये लोग कि किसी भी तरह हम कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे हम दिखा सकें कि हमारी भी कोई वर्थ है पंजाब में, हम स्टिल रेलिवेंट हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक तरह से आप अपना ही मजाक भी उड़वाते हैं, खुद को धोखा भी देते हैं। और एक जो अनफॉर्चुनेट किस्म की एक वाक़या पेश आया उमर दराज गोंदल के साथ, उसका भी मैं जिक्र ना करूं तो ज़्यादती है। हमारे कोलीग हैं उमर दराज गोंदल, हमेशा जो फील्ड रिपोर्टिंग है उसमें बड़े आगे आगे रहते हैं। पिछली दफ़ा भी नून लीग के जलसे को कवर करने पहुंचे हुए थे, आज भी सारा दिन वहीं पर मौजूद थे। लेकिन अब वो चूँकि सच दिखा रहे होते हैं तो शायद बहुत सारे लोगों से हजम नहीं होता, तो वहाँ पर जो बहुत सारे जो PMLN के वर्कर्स थे उन्होंने उनको पकड़ के यरगमाल बना लिया, उनका फ़ोन छीन लिया, काफ़ी उनसे बदतमीज़ी की और काफ़ी देर उनको फिर इसी तरह से पकड़े रखा। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो नून लीग के बीट रिपोर्टर हैं उनके वालिद की कुछ मुदाखलत के बाद उन्हें किसी भी तरह वहाँ से छुड़वाया गया उनके चुंगल से, और फिर वो दोबारा अपना मोबाइल वगैरह लेने में कामयाब हुए। तो ये अब लेवल है डेस्परेशन का
کہ وہاں پر جو کوریج کے لیے صحافی آئیں آپ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی پر اتر آئیں اور ان کے ساتھ بھی آپ اس قسم کی حرکتیں کریں. اور اب کیا کریں, اگر آئینہ اچھا نہ ہو یا آپ کی شکل اچھی نہ ہو تو پھر رپورٹر بیچارہ کیا کرے, کیا کہے وہ کہ بہت کامیاب جلسہ ہے. لیکن اس سارے جلسے میں جو میں ایک چیز مس کر رہی تھی وہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو اسپیچ کی, اتنے امپورٹنٹ آج 2 دن سے جو ایونٹس چل رہے ہیں انٹرنیشنل محاذ پر وہ فلسطین اور اسرائیل کے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ نے اسپیچ میں ایک لفظ بھی اس کے اوپر کہنے کی جسارت نہیں کی, جرت نہیں کی. بھئی آپ اپنے آپ کو مستقبل کا پرائم منسٹر دیکھتی ہیں اور خواہش مند ہیں, اور آپ کے والد صاحب آپ سے زیادہ خواہش مند ہیں کہ آپ پرائم منسٹر بنے ملک کی, اور عالم آپ کا یہ ہے, ویژن آپ کا یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل امور کے اوپر ایک لفظ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتی, یا پھر آپ میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کیا بات کرتی ہیں. یعنی آپ کا مسئلہ وہی ہے 21 اکتوبر میاں نواز شریف آ گیا, میاں دے نعرے وجن گے. بہت چھوٹا آپ کا جو ہے وہ سیاسی افق نظر آتا ہے. افق تو اسے کہنا ہی میرا خیال ہے غلط ہے, بہت ہی چھوٹا سا آپ کا جو ہے کینوس ہے جس کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور دنیا بہت آگے اس سے جو چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی سوچ جہاں تک پہنچ چکی ہے آپ بہت پیچھے ہیں وہاں سے. اور یہ مجھے اندازہ ہوا, اگر آپ اپنے آپ کو کوئی لیڈر سمجھتی ہیں ملک گیر سطح کی, انٹرنیشنل سطح کی, تو کم از کم آپ ایک جملہ کوئی فلسطین کے حق میں کہتے تو لوگ بھی کہتے کہ ہاں یار ان کو سینس ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ آج لوگ عمران خان کو ڈھونڈ رہے تھے, تو آج میں مسلسل یہ نوٹ کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہر کوئی عمران خان کو یاد کر رہا تھا. صرف پاکستان نہیں, پاکستان سے باہر بھی لوگ عمران خان کو یاد کر رہے تھے, کیونکہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو جرت کے ساتھ اپنی بات کر سکتا ہے, جو کہ ویسٹ سے مروب نہیں ہے, جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا اگر میں نے یہ کہا کہ اسرائیل اپنی جارحیت بند کرے, جس کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے, ہماری معیشت کا کیا بنے گا اگر ہم نے ایک لفظ فلسطین کے حق میں کہہ دیا. اس کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ مجھے اگر کچھ ایسا کہنا پڑ گیا فلسطین کے حق میں, یا پھر میں نے کوئی ظلم و بربریت جو اسرائیل نے برپا کر رکھی ہے اس کی مذمت کر دی تو پھر اس کے بعد میری حکومت کا کیا بنے گا اور مجھے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی سزا دے دی جائے گی. تو اس کو ایسا کوئی کمپلیکس نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ناقابل برداشت تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے, کیونکہ وہ کھل کر بات کرتا تھا, وہ کھل کر اپنے لوگوں کی بات کرتا تھا, مسلمانوں کی بات کرتا تھا, وہ کھل کر جو اغیار ہیں ان کے ظلم و بربریت کی بات کرتا تھا. اسی لیے وہ ناپسند تھا, اسی لیے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا. اور آج لوگ یہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر وہ شخص باہر ہوتا تو ایک سٹیٹمنٹ اس کی طرف سے آتا جو سب کے منہ بند کر دیتا, کہیں نہ کہیں فلسطین کو پتہ لگتا کہ کوئی ہے جو اس کا مقدمہ لڑنے والا ہے. وہ صرف پاکستان کا سفیر نہیں ہے, وہ امت مسلمہ کا بھی سفیر ہے. اور یہ بات کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ کوئی بات کوئی فین نہیں کہہ رہا ہے, یہ بات وہ ہے جو ایک فیکٹ شدہ بات ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسلیم شدہ حقیقت ہے, جو کہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنلی لوگ کہہ رہے ہیں. آپ جا کر آج دیکھ لیجئے کہ مختلف جو انٹرنیشنل جرائد ہیں, آن لائن ایڈیشنز ہیں, وہ کیا آج بات کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ اس شخص نے جب بھی اسرائیل اور فلسطین کی بات ہوئی تو کیسے فلسطین کا مقدمہ لڑا, کیسے وہ ہمیشہ کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا ہے, کیسے وہ ہمیشہ ہر جگہ پر جہاں جہاں مسلمانوں کا استحصال ہوتا ہے وہ ان کی بات کرتا ہے. اور لوگ آج کہہ رہے تھے کہ اگر آج عمران خان آزاد ہوتا تو فلسطین کی ٹھوک بجا کر حمایت کرتا, یہ نگران وزیر اعظم کی طرح گڑ گڑاتا ہوا سا میسج نہ کرتا, صدر عارف الوی کی طرح ڈرتے سہمتے ہوئے یہ بات گفتگو اور یہ ٹویٹ نہ کرتا. اسی طرح سے جو اوور آل ایک ریاکشن آیا پاکستان کا یا باقی لوگوں کا, تو کوئی بھی ایسا جاندار بیان سامنے نہیں آ سکا کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ کسی کو اس بات کی تکلیف ہے فلسطین کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ کتنی زیادتی تھی. اور اسرائیل کو ایک جھٹکے میں آج سارے انسانی حقوق بھی یاد آ رہے ہیں اور پورا ویسٹ بھی اس کے اوپر تڑپ اٹھا ہے. بہرحال جو اوور آل ایک فلسطین اور اس وقت اسرائیل کی سچویشن, اس پہ میں ایک چھوٹا سا بریف آپ کو دے دوں کہ اسرائیل کے اوپر جو بھرپور حملہ کیا گیا حماس کی طرف سے, اس کے بعد ایک بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے. 390 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. مسجد بھی ایک جو ہے بڑی تاریخی وہ بھی شہید کر دی گئی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک قبضہ نہیں چھڑا سکے ہیں. 600 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں
اور بڑی تعداد میں یرغمال ہیں جن کے بارے میں حماس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کتنے لوگ ہم نے آپ کے پکڑ لیے ہیں. وہ غزہ میں ہر جگہ پر موجود ہیں، اور اگر آپ غزہ میں کوئی بھی غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، بوم شیلنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کے جگہ جگہ ہر کونے پہ فوجی آپ کے ہی بندے ہم نے پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں. تو جو آپ کریں گے وہ پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا. پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ضرور اسرائیل کی طرف سے کیا گیا کہ 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ جناب آپ یہ علاقہ خالی کر دیں، ورنہ پھر حماس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور پھر جو فلسطین پوری طرح سے نیست و نابود ہو کر پورے علاقے پر ہمارا ہی قبضہ ہوگا. تو 12 گھنٹے کا انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے، لیکن فی الوقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ حماس کسی بھی طرح اس لڑائی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایران کا بھرپور ان کو ایک حمایت کا یقین بھی دلایا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں بتائی جا رہی ہیں کہ ایران نے ان کو پوری طرح سے اس حملے کے لیے سپورٹ بھی کیا ہے، لیس بھی کیا ہے. رشیا کی بھی ان کو حمایت حاصل رہی ہے. تو اس طرح سے حماس جیسی جو تنظیم ہے ایک بہت ہی جس کو آپ کہہ لیں کہ مشکل حالات کے باوجود بھی ایک بڑا حملہ کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور ابھی تک بھی یہ جو 20 مختلف مقامات ہیں وہاں پر دو بدو لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. جنگ بندی کی اپیلیں ضرور ہو رہی ہیں، یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ بھائی کسی بھی طرح اس کو روکا جائے، یہ خون خرابہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن عملی طور پر ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا سکا، اور فی الوقت وہ نظر آتا بھی نہیں مجھے اٹھتا ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بڑے پاورز ہیں وہ ظاہر اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، اور وہ بھرپور اس کا ساتھ دیں گے کہ فلسطینیوں کا قتل عام کر دیا جائے اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. لیکن یہ جنگ بندی اس وقت ہوگی اگر یہ لڑائی اسی طرح جاری رہی، اسرائیل کا مزید نقصان ہوا تو پھر ہی کسی کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ نہیں جناب اب جنگ بندی ضروری ہے. تو بہرحال جی ہم دعا گو ہیں فلسطینیوں کی زندگی کے لیے بھی، ان کے حقوق کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیبی مدد کرے اور ان کے لیے راستے آسان کرے. لیکن فی الوقت جو صورتحال ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا اور پلٹ کے وار کرے گا، جس میں کافی نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اب نقصان تو جنگ میں ہوتا ہی ہے، پھر دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن اس سارے موقع پہ اگین میں کہوں گی کہ بہت زیادہ عمران خان صاحب کی جو کمی ہے وہ محسوس ہو رہی تھی کہ اگر آج عمران خان ہوتا تو کم از کم کوئی تو ہوتا جو حق سچ کی آواز کو بالکل بے خوف ہو کر کرتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.